wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebutan kula hormati Ketua PJ GP Ansor Kabupaten Sumeneb. Sebutan kula hormati Ketua PAJ Kecamatan Manding, terjukan sahabat-sahabat Sidari Manding. Sebutan kula hormati Ketua Tafidiyah NU Ranteng Kasengan. Terjukan sebutan kula hormati Ketua GP Ansor Kasengan, terjukan sahabat-sahabat GP Ansor Kasengan. Sebutan kula hormati. Ngiring boten kula sareng panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali mah Isat man mangkin boten kula sareng panjenengan sedaya bisa apal kompol dalam rangka memperingati tahun baru Hijrah 1443 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam ala mantur tibagia dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekali mah boten kula sareng panjenengan sedaya bisa keangkis dari alam kabutangan najuda ke alam setera tentunya kalaban budana agama Islam kadinto. Sebab masawas atina badi maos pansampana panacara sebagai kalampan saat mangkin pertama yang kadinto pembukaan, sekaping dua pamaosan Yasin, sekaping telu yang kadinto sambutan-sambutan, sekaping empat kultum terjukan irabab kalaban doa. Ngiring acara saat mangkin buka kalaban pamaosan Fatihah. Seperti sepoe sareng salera nasi manja Kiai Bosir sebagai Ketua Tafidiyah NU Ranteng Kasengan. Dr. Kator. الفاتح إلى الله وشافة رسله الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته ثم خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمنا ولمن جدعنا هنا بسببه الملدهم ثم نخص خصوصا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان خصوص على طريقة أحد العلماء المرحبا كما الخالق فكان سجى المرحبا كما وجه تجري عارفين خصوص الشيخ المرحبا تسمع عارفين خصوص عجز الله ما تزوج المرحبا كما وجه الجليل اسمه خصوص المرحبا حسن اسمه خصوص خصوص من عجزنا من عجزه بجيشنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على هذه هو أن نجعل ما نويناه. اللهم إنا نسألك علما في أحوال ملكنا وطاعك ودعاء الاستجابة ودرجة الرفيعة ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا واجعل تلاميذنا ووالدنا وأولادنا من أهل العلم والخير والصالح وتجعلنا ويحب اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة بجيشنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب اغفر لي ولوالدي. Atau bisa kalangkong atau bisa kaping dua igi kadento pamawasan Yasin ilang mutaki kalaban pamawasan salawat naria siput dipimpin sareng sahabat rahmat ketua PAC Kecamatan Nanding. Waktu ke atur. Taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي من الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم
أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يملكون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Matur sakalengkong. Acara sikaping telo iki gak lento sambutan tunggal seperti kesampaian sarang sengaja Bintara Royan Ketua GP Ansar Kasengan Berdokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sahabatin ulama jaki, para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Basir, Ketua Tanfidiyah Ranting NU Desa Gasengan beserta jajarannya, sahabatin ulama amal jaki, Kiai Kumri, Ketua Pengurus Cabang Ansor Kabupaten Sumeneb beserta jajarannya, sahabat yang Allah hormati, sahabat rahmat
Ketua Pengurus Anak Cabang Ansor Kecamatan Mending beserta jajarannya, sebutan gole hormati setiap tokoh masyarakat, terjukan perangkat desa Gasengan, terjukan sebutan gole cinta sayangi setiap pengurus anggota Ansor desa Gasengan. Pertama-tama muji syukur alhamdulillah kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimana putan gaula sareng panjenengan sareja yang malam semangkin gak dinto bisa aki-fangki dalam situng toriko yang gak dinto pamausan surat Yasin sareng sholawat nariyah dalam rangka peringatan situng Muharram 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam yatarakin gabungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar muka betul gaulih sang panjenengan sajadah kenging syafaatipun yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama betul gaulih ngaturake matur sakalangkung dekat tuan rumah Bapak Arif sekeluarga, Pak Arif Kak Dinto aropaaki bendahara, wakil bendahara Ansor desa Gasengan. Seampun soti nyadiaki tempat terjukan fasilitas dalam acara situng Muharram Kak Dinto. Terjukan desa saja pengurus anggota Ansor seampun berpartisipasi juga nyampung tenagana mensukseskan acara situng Muharram 1443 Hijriah. Sekarang doaipun matur sakalangkung da pengurus MU ranting Gasengan seampun adukun bedana acara Kak Dinto. Sekarang doaipun Pertenggola matur sakalangkung de sahabat-sahabat PT terjukan PAT seampun sukti hadir dalam acara malemangken Kak Dinto. Muka-muka bulan Muharram atau bulan suara Kak Dinto Petenggola sang panjenengan sateja paring sehat, paring beras, paring selamat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing mungkin sengkel padahal seorang yang bernaaki dalam acara situng Muharram Kak Dinto, saya tempat, saya atur, sampun gak atur, saya pamangki. Sampun dipangki petenggola abekele pengurus Ansor desa Gasengan anyo ona sisogong betes epon saga ento pamator korang terlanggungah anyo nasokora billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung acara sekaping Pak yang kita untuk kultum sekaligus penutup doa seperti sampai lagi sarang saliran Simonja Ki Kumri Ketua PJ GP Ansor Kabupaten Sumeneb Dr. Gator. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilah batilan warzuqna ijtinabahu.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Sejah para alim, para masyayikh saya banget abdina ta'zimin, Ketua Ranting NU Ustadz Basir, Ketua PAC Ansor Manding Sahabat Rahmat, Ketua Ranting Kasengan Sahabat Royan beserta sekretaris, bendahara dan jajarannya yang saya hormati, pimpinan cabang yang hadir saat ini, sahabat Abdul Latif beserta sahabat-sahabat semua yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah di saat ini bertepatan dengan 1 Muharram, kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul bersama guna melaksanakan rentetan kegiatan rutin kita Majlis Dzikir Rijalul Ansor yang bertepatan dengan awal tahun baru Hijriah 1443, di mana pada tahun ini tahun baru Islam 1443 merupakan momen yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada malam ini adalah bertepatan dengan berakhirnya PPKM yang sudah diperpanjang. Entah kalau diperpanjang lagi, berarti ini momen lagi kita ceritakan nanti ke anak cucu kita, ke Pak Kegiatan, diperpanjang boleh. Seperti itu sampai tanggal 16. Oh ya, perpanjang lagi berarti ini. Semoga dengan kita memeriahkan tahun baru Islam 1443, Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, dan secara umum kepada muslimin muslimat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau senantiasa merindukan kita, merindukan umatnya untuk melantunkan ungkapan rasa cinta kepada beliau dengan memperbanyak baca sholawat. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ketika kita melihat dengan adanya tahun baru, maka kita mengingat sebuah ayat, yaitu Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, bahwasanya manusia itu dalam keadaan khusr, adam khusrun, merugi, dalam keadaan rugi. Baru terlepas dari kerugian tadi, illalladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan perbuatan yang soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu selain bentuk kesolehan amaliyah juga, yaitu merupakan kesolehan qauliyah, yaitu kita saling memberikan motivasi kepada sesama untuk watawassaw bil haqqi, menyampaikan hal yang benar, kulil haq walau kana muron. Jadi memang pahit ya ketika kita menyampaikan kebaikan, itu pahit. Sahabat yang saya hormati, di momen ini ada beberapa fadilah. Seperti tadi ini di akhir tahun disunahkan untuk berpuasa, dan di awal tahunnya pun tadi disunahkan, besok ini kan awal tahun, berarti disunahkan untuk berpuasa juga. Tadi ada salah satu kader menghubungi saya, apa saja yang disunahkan ketika menghadapi bulan Muharram, lebih-lebih di bulan Asyura, yaitu tadi itu adalah membaca doa akhir sana, akhir tahun, dan setelah maghrib itu membaca doa awal tahun, yaitu dengan diawali Yasin 3 kali.
Yasin yang pertama supaya dosa-dosa kita diampuni yang tahun kemarin. Yasin yang kedua agar kita diberikan kesehatan dohiron wa batinan, panjang umur. Yasin yang ketiga semoga rezeki kita itu diberikan rezeki yang banyak, barokah. Berhubung tadi saya undangan, tadi saya cuma menyampaikan saja. Tadi saya kan tidak baca isinya. Ya konjongan pada namanya mana tentang kenikahan walimah akikoh. Dan tengah walimah akikoh katamu yang kata kesitungnya lahir. Jadi dalam semakin kan musim orang subung umur, terus juga musim orang lahir. Kata kesitungnya kalau nikah akikoh, kata kesitungnya lahir minta nyama kalau. Jadi dan kalau nyami kumri bayi yang empon, laku keluar melulu. Itu nyami kumri rahman ya. Jadi kan karena tak kasukan kalau tak keluar melulu nih. Jadi dan nyari kini anu bayi yang nyama tak keluaran nih. Sahabat-sahabat, di momen Asyura itu dalam kitab Hasyiah Bajuri juz 2 halamannya tidak tahu, saya sudah lupa. Karena kitabnya sudah ada di atas lemari, benih-benih di lemari dan di atas sampai ambung nih kayak tapuan. Kalau ndak keliru itu ada isnatai asaroh. Nah, itu adalah ketika dimudhof biasanya nunya dibuang, nunan talil i'roba au tanwina mimma tudifudif katurizina. Isnatai asaroh ada 12 kegiatan atau amaliyah yang teramat sangat dianjurkan dikerjakan pada bulan Muharram, lebih-lebih di Asyura. Yang pertama yaitu adalah as-sholatu, yaitu mengerjakan sholat, bukan mengerjakannya. Kalau as-sholat yang dimasukkan di sini adalah iksarus sholat, memperbanyak sholat. Jadi mungkin berak ngalakonin sholat berarti si Abu Hajeng apa semua meloloh sebelum Muharram tak bajeng ini kamu. Jadi memperbanyak sholat, sholat tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Sholat di sini sangat berperan penting terhadap perubahan seseorang dan akan menjadi bias terhadap perubahan sosial. Makanya kalau sholatnya itu sudah bagus, maka sisa amaliyah yang lain pun sudah bagus. Tentunya kita mengerjakan sholat yaitu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh para salafuna, para kiai kita, para ulama kita. Bukan sholat yang secara bahasa saja. As-sholatu luwatan, yaitu adikruh engak. Jadi kadang bila semakin beda golongan, beda paham yang mengatakan mata bojeng, unjuk bojeng lu pun kerak mana enggak. Jadi cukup enggak ke pangeran itu sudah dianggap bojeng. Nah itu berarti penafsiran atau pemahaman yang teramat sangat keliru. Kenapa kalau seperti itu? Karena yang dimaksud sholat dalam literatur kitab salaf yaitu muhtatamatun bitakbiri wa muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi, yaitu diawali dengan takbir dulu Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam. Bi'af'alin wa aqwalin mahsusah, dengan pekerjaan dan ucapan talafud dengan lafaz mahsusah yang sudah ditentukan. Artinya ditentukan sudah dicontohkan oleh Nabi, oleh hukum syariat. Jadi bacaannya pun ditentukan. Sehingga yang dimaksud sholat sebetulnya itu adalah ketika kita sudah bertakbir, itu sudah pikiran kita ini sudah habis, sudah melayang, sudah khusyuk lah, tak cecer, antara ruh dan jasadnya itu bersatu, nyambung, ada pada saat itu, tidak ketinggalan, ruhnya ketinggalan. Orangnya di musola, ruhnya ada di jalan. Jadi kalau ruhnya di jalan, apalagi pas di pasar, ini kan repot. Karena bu, mak lemari ya, bu, lemari temu 4 rakaat, mau tak kerasa. Mak lemari, perasaan, mak lemari kan. Padahal pun oleh empat, ya karena subuh.
Padahal ruh sholat itu adalah khusyuk. Al-khusyu'u ruhus sholati. Khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Sebagaimana kita seperti ini duduk-duduk pola berrunah. Sesaknya kata ada runah mereka tak kena ditunjukkan toh. Sama dengan sholat seperti itu. Ruhnya sholat adalah khusyuk. Bagaimana kita di momen Muharram ini menambah kekhusyukan kita. Menabi Hadratus Syekh Kiai Hasani Sidogiri Terbuna Mas Abdul Adim Kholili. Neka saampuna sholat neka mau istighfar telo kalih. Istighfar sakak dito sampai tekuk napanya mana? Napa bahasa alusah? Dahi, sampai memegang dahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kenapa kok seperti itu? Karena waktu sholat pun dia mengerjakan maksiat. Kenapa kok mengerjakan maksiat? As-sholatu lidzikri. Sholat itu adalah untuk mengingat saya. Jadi tepat apa jangan itu pun tak ingat ke pengiran sekali. Mula pas langsung marah nggak perlu kan? Mula bila kuncinya tasing sal kira apa jam? Sebelum mau ikut taklo ya. Coba apa jam gitu. Apa jam biasa ingat apa jam. Nah ini kan kontak bisa ingat apa jam. Otang-otang, notan-notan ingat apa jam ini ingat biasa. Lah mangan sabun biasa ini kan mau istighfar gitu mari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kali. Tapi tak usah pagi tak nikah. Kabaten beda debu atau apanya mana bekas sujudnya itu menempel di sini. Makanya ulama mengatakan kalau yang diginikan itu yang makruh. Kenapa kok makruh? Karena asarul ibadah, ada bekas ibadahnya. Yang dikatakan min asari sujud bukan pas dainya hitam. Jadi Maulana Mas yang dimaksud asarul sujud seraki dan sampai telang benih guru bekas sujud. Saya maksud bekas sujud. Neka timin kan subung karpet, timin neka kui pelepah kurma banyak pasir, jadi pasir itu mana dibuang makruh. Makanya telepon kayak ini nggak tekuk mana loh, mau istighfar kalau nonton tempat sholat pun tak bisa emot dan Gusti Allah. Nah neka pentingnya ada guna kiasan ini mau istighfar. Benih pas as-sholatu lidzikri pas tak bejeng. Buat bonjo, sholatnya pun tak enggak ke pangeran. Apa maki abojeng lah, kok pokok enggak lah berarti abojeng. Nah itu keliru pemahaman. Jadi yang dimaksudkan kiasani tadi itu adalah pakun abojeng bermacara dari awal sampai akhir neka khusyuk. Beremah khusyuk maksudnya neka pun menyitol atenah de Gusti Allah. Beremah proses khusyuk cara nase pertama yang tiga dintoh tempat pangulatan pandangan mata musolli itu adalah tempat sujudnya. Jadi Nabi terhusu latikna nikah pangulatan jerek-jerek ke nunduk ke bebe. Nunduk ke bebe tempat sujud teh. Cek bau ngak kata sakoni, mun bau ngak kata sakoni nikah dengan mengiada nih makmuman nikah keluar wadimo atas keluar apa HSB benih HSB ya. Nah, ini kamu kita seguni. Kata seguni nangane kabo kanga makmum senengi ada na bulong sarung. Kata seguni nangane kebenaran kalam pindah. Apakah itu tidak sah? Kalau secara fikih sah. Tapi secara khusyuk ndaknya itu sudah tidak khusyuk. Kenapa? Bisa macam orangnya. Bisa macam keluar HSB, bisa ngice Wadimor, bisa ngice Atlas. Ini kan pun tak khusyuk sekali nih kamu. Nah, ini kan ya, mumpun sampai bisa macam nggak turun ini kan berarti tak khusyuk nih kan. Elah nggak khusyuk, mumpun sampai bisa macam nih kan. Nah, boleh mas sampai kata sampai ke kata tuh punya oben makmum adaan kok. Mas sampai bisa dapat kau oben yang mana? Mana beli saya oben sejauh rengi ini kan ada rengi lebar kita maleh. Tepak apa jangan Allah Akbar. Rengi lebar kok. Mak bisa rengi lebar tangan. Lah ini kan karena pangulatan. Merana manabi alerek neka adalah napanya mana sedang dicuri oleh setan. Alerek neka. Kenapa hukum sholat kesana bentak sah? Kalau bicara sah atau tidaknya sah. Ada yang biasa sholat nak nikah pengulatna dari lirang nak nikah sah. Tapi mau sampai bendera ke lirang nikah sah. Tapi kalau mau bakun lirang nak nikah berarti sholat tetap sujud. Karena untuk ngebahas sujud. Nah nikah proses bagaimana cara kita supaya bisa dapat tingkatan sholat yang khusyuk. Berikutnya
untuk orang yang beristri dan yang tidak beristri, karena kader Ansor ini banyak yang tidak beristri juga, sebagai juga motivasi biar cepat beristri yang jomblower ini. Tentunya pahalanya orang yang sudah punya istri dengan yang belum punya istri yaitu lebih besar orang yang punya istri, yaitu bisa ba'inah 70 sampai 70 di derajat dibanding orang yang belum punya istri. Ketimpian montro banyak kencerna keluarga pas sholat. Nah, jadi bini situng. Mereka teman saya Ustaz Basir, kenapa mau bini 2 tambah bitong polo, bini 3 tambah bitok boleh kan? Kenapa? Alasannya ulama mengatakan karena sudah khusyuk itu diperoleh dari hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Yang mendampingi saya barusan dari rumah itu sedang jomblo bolana. Jadi malah termotivasi. Ini ketua ranting Gelugur ini hadir ya. Ketua ranting Gelugur. Anggota apa pada banyak kira kumpulnya. Lebih banyak sih Gelugur. Kayak banyak nih kantong maksudnya. Karena orang si Gelugur pospo. Kenapa kok lebih banyak pahalanya orang yang beristri? Maksudnya saya mengatakan seperti ini ya, satu untuk motivasi biar beristri, yang kedua yang beristri sudah biar tambah cakang suaranya. Saya salah paham ya. Biar kalau sudah mutmain hatinya itu adalah timbul dari luapan syahwat yang terlepaskan. Ini beberapa keterangan dalam kitab salaf seperti itu. Bimudafa'atis syahwati ketika tidak beristri. Artinya kalau belum punya istri dia masih mempunyai tanggungan untuk menahan syahwatnya. Nah, saya mau nanti istri syahwatnya ipa keluar, pon lastare aki, dan mau dilambian sembeng pakai ernah, menabi keluar kan pun aman. Nah, pada begini kan dia, dan mau dia sembeng nih keseras bebe, kan perlu intap, sebenarnya motor intap belain bunyi. Nah boleh mas, lu tuh jauh nih, kan intap ya, ini kan, maka dia sudah terlepaskan, maka dia mutmain tenang. Nah, mana dari katin to bararabu ada itin bededeerna, lepot tabelik. Asolat nengitin bededeerna, ini kan hukum makruh. Ini main asolat pas bede sate, bede napa ngitin, ini kan makruh. Apa-apa polana karena akan membuat kita mudafa li syahwat, nyegah anggu syahwat. Orang yang sudah akabin, maka kita bisa melepaskan syahwatnya. Dia nyegah terus. Akhirnya dia sudah mulai mengurangi rasa kehusuannya. Makanya petong polo derajat andi da orang seabini polana bisa sampai ke husu. Nah, ini kan maksudnya kola engki kak dito bermacara tingkatan husu kak dito kita upayakan. Nomor 2 mereka tuntutan saya disunahkan engki kak dito puasa. Juga nomor 3 nikah silaturahim dan terang akhir dan keberaibannya nikah. Nomor 4 al-iktihal. Napa iktihal? Napanya mana? Adalah mereka nikah aseram sepuluh Muharram niat mandi sunat nang dalam 10 Muharram tanggal 10 Muharram lastare kak dintoh nambahi nafkah de rajinah lebihin. Jadi semisal semakin biasa pun arena rajinah ibrit 20.000 maka tanggal 10 Muharram de cenah nikah tambahi memang tidak sagem ibu. Kenapa polana? Kalau penambahin tawassuknya mana? Tawassuk wa tawassuk fi iyadihi da keluargana maka sanatan bisa iris sanati sisa setahun nikah niki paringin lancar rezekina. Jadi beri biasa nabi du polo penari karajina tepat 10 Muharram beri 40.000 semisal nikah. Biasa nama nabi ini pasuruan nikah bunga nikah pasuruan nikah adat itu adat pesantren itu biasanya mul nikah besar mana bisa 10 Muharram. Orang nak rajin aja kamu. Nah,
Tahu nih gumpra ecek melolong hapus. Nama tolos imlaki nama gumpra giba melolong kamu mau pernah pimol nanya. Nah, toko-toko. Terus aziarah de alim ulama juga apareng sedekah de anak yatim. Kalau cara ngusut serana anak yatim, ya kan? Saya mikir bon. Nah beda bon, karena bon banyak. Saya jelas lagi puasa. Abah tak puasa dia bu, ya kan? Bunuh diri berarti ini kan. Maka sebisa mungkin himokapun aziarah nyabis para kiai yang tanggal 10 Muharram nambahi nafkah, terus aseram, terus asadekah anak yatim, silaturahim juga yang penting. Para nabu sesemi murja banyak kegiatan gula kak dintoh buddha buna orang konah kapompong nih pompong ki ngode mumpong supon nih pas malaran nih mumpong ki ngode akan tipe apa jangan lagu setekan yang nabi mumpong bagi sehat ya laksana aki kelakuan sebagus sebelum ban sakit sebelum ban songkan untuk pagi sehat tembian saya nyama kurban ibu sate ban tusuk cun mas foto-foto kena ngagak pak polo sakoni ini kan ngek saat ini ngek boleh selketen ini kan pun para apa ban betul saja 5 menit selketnya 5 menit ya. Nah, bila pun bunga dari asaren saya ngaronyo kenapa nih kan mumpung sehat. Jadi saya gelak kali itu saya atur malah muka bisa ngalaksanakan. Saya kali itu saya bisa tinator lagi. Allahumma fi ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Acara terakhir ini gak dinto penutup. Namun sebelum ditutup artinya nama ibadah kita mengatur yang sabar sebelum tersebut ngiring sareng mau sholawat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil islam wa tuhammisu bihal jihad li wa i'la'i dinil islam wa idhari sya'iri ala tariqati jamiyati nadatil ulama wa idhari sya'iri ala tariqati jamiyati nadatil ulama wa ala وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر أهل جميع الفاتحة. Allahumma sholli ala sayyidina
Amin ya Allah. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. Amin ya Allah. واجعل فرج به وبركة بحبيبك الأمين وبين حسن الخواتم واستسلام وجه الكريم وعلى آله وصحبه فإنك وعلى رسول على بكل وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاضل الغالب والخاتم لما سبق ناس الحق والحق والهدى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأعداد أنواع رزق الفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويرزق علينا رزقا حلالا طيبا كثيرا وسعا من كل جهات من هزائم بيتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والعاملين والمؤمنات وتابع بيننا وبين ربنا وارحم أرضنا. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغارا وفي عيننا شكدارا. اللهم طول عمرنا وصل جسدنا واغفر لنا واولادنا حبيبنا المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin ya Allah. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إن شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bila